वो दौर था तुम्हारा जो रोशन था, ताबनाक था। आज तुम इन्हिताज से गुजर रहे हो, आज तुम्हारा दौर नहीं है। Today it is a rhythm of our lives, the pause that brings us peace, the moment where our hearts rest before Allah. You are strong, you are capable, you are unstoppable. मैं खुद भी तकरीबन 30 साल से इंग्लिश मीडियम स्कूल इसी पैटर्न पर चलाता हूँ, लेकिन बिला मुबालगा मुझे कहने दीजिए कि ये स्कूल मेरी स्कूल से भी अच्छा है। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का ज़माना बता। कुरान कहता है वल अस्र। इस्लामी लिबास में, इस्लामी तहजीब के साथ, इस्लामी फिक्र के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए सिर्फ कुरान और दीन की तालीम हासिल करना पॉसिबल नहीं है, बल्कि साइंस भी बच्चे पढ़ रहे हैं। हिजाब के साथ लड़कियां स्कूल की तालीम हासिल कर रही है, ये पॉसिबल है। और आपने मौलाना वसीउल्लाह साहब, आपके बच्चों ने, आपकी टीम ने इसको साबित करके दिखाया। मेरे पीछे आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इन इमारतों को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई मदरसा है जहां मैं खड़ा हूं, लेकिन ये सिर्फ मदरसा नहीं बल्कि एक ऐसा तालीमी इदारा है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मुसलमानों को 300 साल पीछे ले जा रहा है। आज से 200-300 साल पहले हिंदुस्तान में जो तालीमी इदारे होते थे या दुनिया भर में मुसलमानों के जो तालीमी इदारे और इंस्टीट्यूट होते थे, तो वो असरी तालीम और दीनी तालीम के लिए अलग अलग नहीं होते थे, बल्कि ऐसे इंस्टीट्यूट होते थे जहां एक साथ दीनी और असरी तालीम दी जाती थी। वहां से निकलने वाले आलिम दीन होते थे, फ़िक़्ह के माहिर होते थे, वो इल्म हदीस के माहिर होते थे, इल्म तफसीर के माहिर होते थे, और उन्हीं इंस्टीट्यूट से निकलने वाले अच्छे इंजीनियर होते थे, अच्छे डॉक्टर होते थे या दूसरे शोबों के माहिर होते थे। लेकिन फिर हालात बदले, मदरसा अलग कायम होने लगा, स्कूल अलग कायम होने लगा और दीनी असरी तालीम की एक तफरीक पाई गई। लेकिन अब दोबारा इस तरह के इदारे कायम हो रहे हैं जहां एक साथ दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों दी जा रही है, और ये इदारा उसकी वाज़ेह मिसाल है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त हूँ कहाँ। मैं इस वक्त जिस इंस्टीट्यूट में खड़ा हूँ, जहाँ पर मौजूद हूँ, इसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चैरिटेबल ट्रस्ट, और ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा शहर है एलोर, ये विजयवाड़ा से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ से गुंटूर जो मुस्लिम मेजॉरिटी आबादी वाला एरिया है, शहर है, वो तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है, और 120 से 30 किलोमीटर के फासला पर बे ऑफ बंगाल भी है, जो बंगाल की खाड़ी से आता है और चेन्नई तक जाता है। तो ये वो जगह है और यहाँ ये इदारा है। आज से 21 साल पहले ये इदारा कायम हुआ। मौलाना वसीउल्लाह नदवी ने इस इदारा को कायम किया। पहले मदरसा था और अब मदरसा के साथ साथ स्कूल भी इस इदारा में एक साथ चल रहा है। यानी मदरसे की जो तालीम होती है, मदरसे का जो सिलेबस होता है, दिनियात की किताब, कुरान शरीफ, नाजरा, हिफ्ज़ या फ़िक़्ह, तफसीर व तमाम उलूम भी यहाँ पढ़ाए जाते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ के बच्चे स्कूल का जो सिलेबस है उसको भी पढ़ते हैं, और 12वीं तक बाज़ाब्ते यहाँ तालीम दी जाती है। CBSE से ये एफिलेटेड है। ये इस इदारा की ख़ास बात है। उमूमन कहीं स्कूल है तो कहीं मदरसा है, कहीं मदरसा है तो कहीं स्कूल है, लेकिन ये दोनों एक साथ चल रहा है। और इस वक्त जो मैं यहाँ मौजूद हूँ एक प्रोग्राम के मौका पर, इसका आज एक शानदार प्रोग्राम था और भी बहुत सारे माहिरीन इस प्रोग्राम में आए हुए थे, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो शाहीन ग्रुप के चेयरमैन हैं, दूसरे उलमा इकराम, दानिशवरान इस प्रोग्राम में मौजूद थे। मुझे भी बुलाया गया, वक्त की तंगी के बावजूद मुझे आना पड़ा। इनका इसरार था, इनकी मोहब्बत, और पिछले 2 सालों से इनका मुतालबा था कि आप इस प्रोग्राम में आइए। चुनांचे मौलाना वसीउल्लाह नदवी साहब की दावत पर मुझे आना पड़ा, और जो मैंने यहाँ का प्रोग्राम देखा, जो बच्चों की परफॉर्मेंस को मैंने देखा, तो शानदार, काबिल तारीफ़ कि यहाँ के बच्चे अंग्रेज़ी में अच्छी स्पीच दे रहे हैं, साइंस की अच्छी मालूमात है, फ़िज़िक्स के बारे में उनको गहरी नॉलेज है, और इसी के साथ साथ यहाँ के बच्चे कुरान करीम को अच्छे से तर्जमा करना जानते हैं। कुरान करीम को वो रवानी के साथ पढ़ रहे हैं, उर्दू में शानदार तकरीर कर रहे हैं, बल्कि यहाँ के बच्चे हिफ्ज़ में भी माहिर हैं और बैक कुरान करीम की आयत तिलावत करना जानते हैं। एक होता है सीधा सीधा पढ़ते जाना, लेकिन उनसे बैक में पूछा गया, कंपटीशन था और वहाँ भी बच्चे कामयाब हुए। तो हर एतबार से इदारा कामयाब है। ये इस इदारे की नई बिल्डिंग बनी है, इधर इस इदारे का हॉस्टल है, इधर एक नई मस्जिद बन रही है जो अभी ज़ेर तालीम है।
ادھر بھی کلاسز روم ہیں، ادھر بھی کلاسز روم ہیں، اور ایک یہ مثالی ادارہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو کچھ دیر ٹھہر کر دیکھیے کہ کیسے یہاں کے بچوں نے شاندار پرفارمنس کیا ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کا جو تعلیمی انسٹیٹیوٹ ہے، اس طرح کا جو ادارہ ہے، ملک کے ہر علاقے میں ہونا چاہیے، ہر ضلع میں ہونا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے جب پڑھ کر نکلیں تو وہ عصری تعلیم کے بھی ماہر ہو، دینی تعلیم کے بھی ماہر ہو، اور صرف ایک علم میں ان کو مہارت نہ ہو۔ ایسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علم نافع کی دعا کی ہے، اور علم نافع ہر اس علم کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جس کے لوگ محتاج ہوں، اور اس میں دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ علم نافع کی اہمیت پر دینی اور عصری تعلیم کا حسین امتزاج کیسا ہونا چاہیے، اس پر میں نے یہاں تقریر بھی کی ہے۔ میرے یوٹیوب پر جا کر آپ میری تقریر کو بھی سن سکتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہاں بچوں کا پرفارمنس کیسا رہا اس کو ذرا سا آپ دیکھیے۔ اگر پوچھے ان کو تو وہ اس کو الٹا بھی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون کما ارسلنا فیکم رسولا منکم ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام اس سے اوپر ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام ماشاءاللہ اس کے اوپر وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اس کے اوپر الحق من ماشاءاللہ ربك اس کے اوپر الذين آتيناهم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے اوپر ولئن أتيت الذين أوتوا ماشاءاللہ اس کے اوپر قد نرى تقلب وجهك في السماء ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم زد فزد اس کے اوپر وكذلك جعلناكم أمة اس کے اوپر سيقول ماشاءاللہ جزاکم اللہ جزاکم اس کے اوپر تلك أمة قد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم زد فزد اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے تسألون عما كانوا اس کے اوپر ام تقولون ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے اوپر صبغة الله اس کے اوپر فإن آمنوا اس کے بمثل اوپر قولوا آمنا بالله وقالوا اس کے كونوا اوپر تلك ماشاءاللہ أمة قد خلت ماشاءاللہ ماشاءاللہ انعمکم اللہ انعمک اللہ اکرمک۔ Be brave, be bold, and let your light shine. Stand tall, speak your truth, and believe. You are unstoppable. Raise, believe, act, let your strength shine, because the world is waiting for the best version of you. Zikr haq ki, fikr haq ki, sachi lagan mil jati hai. Zikr haq ki, fikr haq ki, sachi lagan mil jati hai. قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی پرواز بتا، قرآن کہتا ہے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی تلاوت بتا، قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا زمانہ بتا، قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ۔ So rise with courage, embrace your potential, shine bright, never let anyone dim your light. You are strong, you are capable, you are unstoppable. Let your dreams soar, your ambitions guide you, and your courage lead the way. The world is waiting for your brilliance, that is you can only bring. دل میں ہے وہ دعا ایک طرف نیک بندے میں ہے وہ دعا ایک طرف رب ہے اب کیجئے فیصلہ ایک طرف رب ہے اب کیجئے فیصلہ۔ سائنس کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش ایک ناکام کوشش ہے، البتہ قرآن کی روشنی میں سائنس کی باریکیوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ The Quran mentions that have those who disbelieved not seen that heavens and the earth
we're joined together and we split them apart. It is the Big Bang, referring to leading the cosmological understanding that the universe is made up of extremely hot, dense state and expanding over billion of years ago to form everything today we see like stars, galaxies, etc. धोखा है कदम है आन कुल्लु मन अलैहा फान रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान. The son began to cry. He realized that when he was a child, his father had a heart full of patience. But now he was a man. He didn't even have a minute for his father. Respected guests, this is the true meaning of human character. It is not found in our school grades or our trophies. It is found in how we treat those who love us first. Before this journey, Salah was something that we try to remember. Today it is a rhythm of our lives. The pause that brings us peace. The moment where our hearts rest before Allah. I cannot imagine a single day. I cannot imagine a single day ending without bowing my head in a gratitude or a submission. Today I speak with very pride, not only as a student but as a girl. With the same dreams, Rich or poor doesn't matter here. because Maka said believe, Education is equal, opportunities are equal. Every student, rich or poor, is respected, valued and loved. अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को देखा, इस स्कूल को देखा और यकीनन आपको अच्छा लगेगा और ऐसा ही हर जगह होना चाहिए. ये इदारा उसकी एक वाज़ेह मिसाल, एक आइडियल इंस्टीट्यूट है जो दीनी तालीम और असरी तालीम का हसीन इम्तिजाज पेश कर रहा है कि कैसे एक साथ जहां इस्लामी माहौल, इस्लामी तरबियत, दीनी शनाख्त और पहचान, लड़कियां हिजाब में, लड़के कुर्ता और पैजामा में, और उसके साथ वो CBSE से एफिलेटेड स्कूल की तालीम का हिस्सा है और मदरसे के सिलेबस का भी हिस्सा है. तो ऐसे इदारे आइडियल इंस्टीट्यूट है और हमें इसको प्रमोट करना होगा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ विजयवाड़ा के करीब एल्लूर में मौलाना वसूल्ला साहब की निगरानी में एक बेहतरीन रेसिडेंशियल स्कूल को देखने का मौका मिला. मैं दूसरी मरतबा यहाँ हाज़िर हुआ. दिली खुशी हुई जो हमारी देरीना ख्वाहिश हुआ करती है तमाम मिल्लत के फ़िक्रमंद हजरात के कि दीनी असली तालीम का एक हसीन इम्तिजाज हो, उसकी मिसाल यहाँ देख सकते हैं. बल्कि मैं चाहूँगा मुल्क भर के लोग इसको देखें और अपने अपने इलाक़े में दीनी तालीम और असली तालीम दोनों को मिक्स करके लेके चलें. जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जब तक एक छत के नीचे, जिस दौर में एक छत के नीचे दोनों तालीम हुआ करती थी, वो दौर मुकम्मिल इंसानी तारीख़ का सबसे सुनहरी दौर हुआ करता था. हम अलग करके यकीनन नुकसान में आए हैं. यहाँ पर बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात बेहतरीन माहौल के साथ, बेहतरीन तरबियत के साथ और बिल्कुल मामूली फ़ीस, बहुत कम फ़ीस के साथ क्वालिटी यहाँ पर मिल रही है. और अब शाहीन के साथ कोलैबोरेशन हुआ है. शाहीन का मियार कल जो है यहाँ पर दिया जाएगा. नीट की कोचिंग 6 स्टैंडर्ड से फाउंडेशन कोचिंग का भी इंतज़ाम कर रहे हैं और इस माहौल से मैं चाहूँगा कि लोग भरपूर फ़ायदा उठाएं. जी, आज मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं मौलाना शम्स तबरेज़ साहिब कासमी हफीज़हुल्लाह के साथ हूँ. और ये इदारा 2002 के आखिर में क़ायम हुआ और मुस्तकिल इसकी बुनियाद पड़ी 2003 में हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद बस्तानवी रहीमहुल्लाह की सरपरस्ती में. 2003 से लेकर 2008 तक मदरसे की शक्ल में रहा. 2008 के बाद इसको हमने स्कूल में तब्दील किया. LKG से लेकर 10 तक 2016 तक माशाअल्लाह इसका नतीजा बड़ा अच्छा रहा. 2019 में हम इंटरमीडिएट में दाखिल हुए और 2024 में स्टेट सिलेबस से हटकर CBSE की तरफ हम माइल हुए. अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इदारे में 450 बच्चे हॉस्टल में हैं और लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तलबा भी हैं, तालिबात भी हैं. दीनी तालीम के साथ साथ शोबे हिफ्ज़ और असरी उलूम की पूरी तालीम दी जा रही है.
یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ علاقہ آج سے 15-20 سال بلکہ 30 سال پہلے کہیے قادیانیت کا مرکز رہا ہے. اس کے قرب و جوار میں 25 سے 30 ان کے مراکز رہے ہیں. الحمدللہ ادارے کے قائم ہونے کے بعد سے ان کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں، ان کا کوئی خاص رول نہیں رہا ہے. تو اس ادارے کی جو خاص خصوصیت یہ ہے کہ اچھے حفاظ تیار ہوتے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور عالمیت کا کورس بھی انہیں ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ حفظ اور عالمیت کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی تعلیم دی جاتی ہے. جیسا کہ ہمارے مولانا شمس تبریز صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہوگا. آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیج کر ہاسٹل میں داخلہ دلوا سکتے ہیں، وہ دونوں تعلیم سے آپ کے بچے اور بچیاں آراستہ اور پیراستہ ہو سکتے ہیں. شکریہ. آپ یہاں کہاں کے بچے آ سکتے ہیں؟ آندھرا پردیش کے، ہندوستان میں کسی بھی علاقے کے بچے آ سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے؟ بالکل، CBSE ہونے کی وجہ سے پورے ہندوستان سے بچے اور بچیاں آ سکتے ہیں. اور ڈیٹیلز بتائیے کہ اگر باہر کے بچے آئیں گے تو کیسے ایڈمیشن لے سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے؟ تو جی، اگر باہر سے اپریل سے پہلے ان کو ایڈمیشن لینا پڑتا ہے اور فارم فل اپ کرنا پڑتا ہے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ ضرور والدین کے ساتھ وہ اپنے بچوں کا انٹرویو دلوائیں کہ ان کے اندر تعلیمی صلاحیت کتنی ہے اور قابلیت کتنی ہے. اس کے بعد پھر ان کا فائنل رزلٹ نکلتا ہے. فیس وغیرہ کا کیا رہے گا؟ معمولی فیس ہے یا ایسے؟ تو اکثر و بیشتر چونکہ یہاں کے علاقے کے لوگ جو ہیں جہالت اور غربت کا شکار ہیں، تو انٹرمیڈیٹ کے لیے اس سال جو ہم نے فیس رکھی ہے وہ کم از کم 60,000 روپے کھانے پینے کے ساتھ. یہ بالکل پورے سال کے لیے. یہ غریب اور نادار یتیم بچوں کے لیے ہیں. جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، مستطیع ہیں، وہ مکمل فیس ادا کریں، جو تقریباً 1 لاکھ سے زائد ہے. جی، آپ دینی اور عصری تعلیم ایک ساتھ دے رہے ہیں تو کیا طریقہ ہے، کس طرح کا نصاب ہے؟ تو گھنٹوں میں تقسیم کر لیے ہم. فجر کے بعد سے لے کے 10 بجے تک دینی تعلیم دی جاتی ہے، اور 10 سے لے کے شام عصر تک ان کو دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹو بی آنیسٹ کہ یہاں نہیں، ملیشیا وغیرہ میں، دبئی وغیرہ میں بچے ریورس آرڈر میں قرآن پڑھ رہے ہیں. فرسٹ ٹائم ان مائی لائف وتھ مائی نیکڈ آئیز، الحمدللہ آئی وٹنسڈ اٹ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو بچہ پڑھا ہے قرآن، الحمدللہ. میں بھی حافظ قرآن ہوں. پارے 2 کا پہلا صفحہ تھا وہ. آئی واز ٹرائنگ ٹو ریکلیکٹ، آئی واز ٹرائنگ ٹو کیپ اپ وتھ ہز پرفیکشن، بٹ نو، آئی couldn't do so. جس طریقے سے بچہ آیت کے بعد آیت کے بعد، آیت سے پہلے آیت سے پہلے آیت، اٹس اے میریکل. الحمدللہ سمت قرآن کا موجودہ ہے الحمدللہ. اور جس طریقے سے اساتذہ کو ٹرین کیا ہے، بہت شاندار بات ہے ماشاءاللہ. وہ دیرینہ خواب میرا جو تھا آج سے 36 سال پہلے، دینی عصری تعلیم کا ایک حسین امتزاج، ایک خوبصورت مکس اپ، بیوٹیفل مکس اپ کا جو خواب تھا، میں یہاں پر عملاً دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، عملاً دیکھ رہا ہوں. اس کی شدید ضرورت ہے. انڈیا بھر سے لوگ آئیں، دیکھیں حسین امتزاج جو دینی عصری تعلیم کا ہے. یہاں دیکھیں اس ادارے کو، جو بھی مدد کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ ایک بہترین حق ادا کر رہے ہیں اور یہاں پر بچوں کو اس کا ٹرانسفر کر رہے ہیں. میں خود بھی تقریباً 30 سال سے انگلش میڈیم اسکول اسی پیٹرن پہ چلاتا ہوں، لیکن بلا مبالغہ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ اسکول میری اسکول سے بھی اچھا ہے. ہم اس کی قدر کریں. یہ اس کے پیچھے جو محنت ہے، یہ اس اسٹینڈرڈ پر لانے کے لیے مولانا نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے. تمام دوسرے ڈائیورشن سے اپنے آپ کو بچایا ہے اور صرف اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے. اسی کا یہ نتیجہ ہے. بغیر تعلیم اور تربیت کے اولاد کو پالنا ایسا ہی ہے جیسے سانپ اور بچھو کو پالنا. اس لیے سانپ
और बिच्छू के काटने से उतनी तकलीफ नहीं होती जो नाफरमान औलाद से होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये जो इदारा है माका सेट यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चैरिटेबल ट्रस्ट, उसका जीता जागता सबूत है, एक आइडियल है। और मैं कोशिश करूँगा इस इदारा को, यहाँ की तालीम को, यहाँ के निज़ाम को पूरे हिंदुस्तान तक, दुनिया भर तक पहुँचाऊँगा कि उसको देखे, इसको आइडियल बनाएं कि किस तरह इस्लामी लिबास में, इस्लामी तहजीब के साथ, इस्लामी फ़िक्र के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए सिर्फ कुरान और दीन की तालीम हासिल करना पॉसिबल नहीं है, बल्कि साइंस भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हिजाब के साथ लड़कियां स्कूल की तालीम हासिल कर रही है, ये पॉसिबल है। और आपने मौलाना वसीउल्लाह साहब, आपके बच्चों ने, आपकी टीम ने इसको साबित करके दिखाया। जो रिवर्स कुरान करीम का पढ़ना वाकई अमेजिंग है। आगे से हर कोई पढ़ता जाता है, लेकिन उसको कहा जाए कि आप पीछे से कुरान पढ़ो, अच्छे अच्छे हाफिज़े कुरान इसमें पीछे हट जाएंगे। 2000 I went, myself, my family, my daughter went to his house, and even this year, now also we are going to his house. They are maintaining the same family, same style. They are not improving anything. Same bed, 2000 what I saw in his house, same cot, same bed, same utensils, same thing they are using. मैं इसको सोच रहे हैं कि कोई चीज़ में मेरा चाइल्डहुड में कुछ सीखा नहीं है। हमको एक ही चीज़ बताया है, आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, पढ़ाई तो पूरा जगह पे है, आपके हाथ में मोबाइल है, पूरा पढ़ाई आपके हाथ में है। साथ के साथ डिसिप्लिन भी जरूरी है, साथ के साथ वैल्यूज भी जरूरी है। ए नॉलेज विदाउट डिसिप्लिन, नॉलेज विदाउट वैल्यूज किधर आगे तक हमको नहीं लेके जा सकता है। हम इतना पेड़ को देख रहे हैं, ऊपर का पेड़ ही देखेगा, पेड़ का फल ही देखेगा, बट वो नीचे रूट्स क्या है, वो वैल्यू से बिना रूट्स को पेड़ आगे नहीं फल दे सकता है। When my eyes filled up with tears, my hair stood on end, mashallah.